हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स। ये है किड्स 2D शेप्स और ये है हमारे कलर्स। तो चलो पहले हम कलर्स के नेम जानते हैं। पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और ये है ऑरेंज कलर। एरो, ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट ट्रायंगल, स्टार। ये है एरो। ये है ट्रायंगल। ये है हार्ट। ये है पाई। राइट ट्रायंगल। ये है स्टार। ये है पिंक कलर एरो। पिंक कलर एरो। ब्राउन कलर ट्रायंगल। ब्राउन कलर ट्रायंगल। ग्रीन कलर हार्ट। ग्रीन कलर हार्ट। येलो कलर पाई। येलो कलर पाई। रेड कलर राइट ट्रायंगल। रेड कलर राइट ट्रायंगल। ब्लैक कलर स्टार। ब्लैक कलर स्टार।